Hi everyone, welcome back to Mem Francisca YouTube channel. Do you ever explain something to your friends? For example, when your friend asks, how is butterfly metamorphosis process? Or why do people go home on religious holidays? Then you explain to your friends about them. Actually, those explanations are the examples of explanation text. Pernahkah Anda menjelaskan sesuatu kepada teman Anda? Misalkan, ketika teman Anda bertanya, bagaimana proses metamorfosis kupu-kupu? Atau, mengapa banyak orang pulang kampung ketika hari raya? Kemudian Anda menjelaskan kepada teman Anda tentang hal tersebut. Sebenarnya, apa yang Anda jelaskan kepada teman Anda merupakan contoh dari explanation text. Here we go to learn about explanation text with the scopes of learning as follows. The first one, the definition. The second, generic structure. The third, social function. Next, language features. And the last, we are going to discuss about the example of explanation text. Here we go to the definition of explanation text. Explanation is a text which tells processes relating to the forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. Explanation text merupakan teks eksplanasi yang menceritakan proses yang berkaitan dengan pembentukan fenomena alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Explanation text mengulas mengapa dan bagaimana terjadinya fenomena tersebut. Here we come to the next point concerning with generic structure. Kita masuk pada bagian struktur teks ya. There are three main points that will be discussed. The first one, general statement. Pernyataan umum. Second, sequence of explanation. Urutan-urutan penjelasan. And then the last, closing, penutup. Let me explain one by one. The general statement contains a general explanation of the phenomenon to be discussed. Can be in the form of an introduction to the phenomenon or the explanation. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum mengenai fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Sequence explanations contain the process explanations of why this phenomenon can occur or be created. Sequence explanations in the form of answers to the questions why and how the author when making an explanation. Urutan penjelasan berisi tentang proses penjelasan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. Urutan penjelasan berupa jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana penulis membuat suatu penjelasan. And at last, closing contains a strong closing paragraph or sentence that expresses the general statement and explanation beforehand. It is optional. Terkait dengan penutup, hal ini berisi paragraf atau kalimat penutup yang kuat yang menyatukan pernyataan umum dan penjelasan sebelumnya. Ini sifatnya hanya optional ya. Let's come to the next point concerning with social function of explanation text. An explanation text is used to describe how and why a certain phenomenon happens. Bagaimana dengan fungsi sosial dari text explanation ya? Explanation text digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana dan mengapa fenomena tertentu itu bisa terjadi. Next, we are going to learn the language features of explanation text. Kita akan membahas tentang kaedah kebahasaan explanation text ya. In explanation text, it uses simple present tense, general noun, passive voice, action verbs, technical terms. Yang dimaksud dengan technical terms adalah istilah-istilah teknis
terkait dengan pokok bahasan yang dibahas. And then contains explanation of the process. Juga berisikan penjelasan suatu proses. And last, it also uses conjunction such as and, but, when. Juga menggunakan kata penghubung seperti dan, tetapi, kemudian, apabila, ketika, dan lain sebagainya. Here we come to learn the example of explanation text. I would like to divide these columns into 3 parts. The first part with the green color, it contains generic structure, and then in the middle, the explanation text itself, and then in the third column with the pink color is the language features of explanation text. So do you still remember the generic structure of explanation text? Alright, there are 3 parts or 3 points. The first one, general statement. The second one, sequence of explanation. And then the last, the conclusion or the closing. Alright, and then here we go to analyze one by one. Okay, well, for the first paragraph, have you ever wondered how volcanoes are formed? Pernahkah Anda bertanya-tanya atau ingin tahu tentang terbentuknya gunung berapi? Nah, di sini ada kata yang digarisbawahi ya. The underlined words is to be present plus past participle. Nah, ini mengindikasikan kalimat ini passive voice. Kalimat pasif. And then next, here we comes to the underlined ones, magma, volcanic ash. Kata yang digarisbawahi itu, magma, kemudian debu vulkanik, itu merupakan technical terms ya, istilah-istilah teknis terkait dengan gunung berapi. Okay, and then here we come to the next part, explanation sequence 1. Nah, di explanation sequence 1 terdapat kalimat berbentuk pasif. Terlihat di sini ada kata yang digarisbawahi, are formed, to be present plus past participle. Nah, itu mengindikasikan kalimat pasif ya. And then here we go to the explanation sequence second, di mana terlihat di situ builds. Builds, kata kerja builds, mendirikan, membentuk, membangun, ini merupakan action verb. Jadi kata kerja yang bersifat melakukan suatu tindakan. And then next, kita lihat ada and ya yang digarisbawahi. Itu merupakan conjunction, kata penghubung. Oke. And then kita lihat lagi ada passive voice di mana are pushed. Ada to be present plus past participle, kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini mengindikasikan kalimat ini merupakan kalimat pasif bertensis present tense. And then here we go to the explanation sequence 3. Kita masuk kepada urut-urutan penjelasan yang ketiga ya. Di situ ada kata yang digarisbawahi, red hot magma. Magma panas berwarna merah. Nah, ini juga merupakan technical terms ya. Istilah khusus. And then here we come to the next underline words. Ada escapes. Escapes, melarikan diri, melepaskan. Nah, itu juga merupakan kata kerja dalam bentuk present tense. Next, kata yang digarisbawahi adalah is called, to be present plus verb 3 ya. Nah, di sini mengindikasikan kalimat ini berbentuk tenses present tense passive voice ya. And then here we come to the conclusion. In fact, the mountains we see today are nothing but solidified lava from previously erupted
volcanoes. Nyatanya, pegunungan yang kita lihat saat ini hanyalah lahar yang mengeras dari gunung berapi yang meletus sebelumnya. Nah, ini merupakan kalimat berbentuk present tense ya. Sedangkan conjunction-nya, kata penghubungnya terlihat di situ, di underline word ada but, tetapi, nah itu merupakan kata penghubung. Oke, here we come to the next part. Yes, let's practice. Please analyze the generic structure and the language feature of the following explanation text. Mari kita sama-sama menganalisis ya teks explanation ini. How does rain happen? Bagaimana terjadinya hujan? Okay, please analyze the language features and then the generic structures of this explanation text. Nanti dianalisis ya, kemudian minggu depan kita diskusikan di kelas. We are going to discuss in the class. Okay? I guess it's easy, isn't it? I hope that this video helps you to understand explanation text, which is to say why and how the forming of the phenomena. Thanks for watching this video. Remember to subscribe and share this video. Bye-bye.